Good morning, my dear parishioners and my dear friends. Welcome once again to our YouTube channel. On 7th of October, we celebrate the feast of Our Lady of the Rosary. This feast was instituted by Pope Pius V in the year 1571 to commemorate the victory of the Battle of Lepanto, which was won by Christian soldiers. And this victory was the outcome of the power that flowed from praying the Holy Rosary. Today we are fighting another battle, a battle against COVID. And once again our weapon is the Holy Rosary. UCAT is organizing the recitation of the Rosary in multiple languages. So I invite you to join them in praying this Rosary and do it throughout this day and even throughout the month of October, because the month of October is the month of the Holy Rosary. So my dear sisters and brothers in Christ and my dear friends, do pray the Rosary, because there is a lot of power in the prayer of the Holy Rosary. Wish you all a happy feast of Our Lady of the Rosary. May our Mother Mary intercede for each one of you. Thank you. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and with your love. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God of our Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and shall be, world without end. Amen. The first luminous mystery, the baptism in the Jordan. आमचे स्वर्गीय बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ.
तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यास क्षमा करतो, तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पापींसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमः कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो, जसे प्रारंभी होते तसे आता व सदा व युगानुयुग असो. आमेन. हे प्रभू, आमच्या पापांची क्षमा कर, पापदंडापासून आमचे रक्षण कर. ज्या माणसाला तुझ्या दयेची अधिक गरज आहे त्यांना सोगा करणे. आमेन. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by our mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. The wedding at Cana. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरल्ले, सुमे तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीची जेजो. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडयेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले, सुमे तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीची जेजो. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडयेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले, सुमे तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीची जेजो. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडयेन. आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगसीची जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा गोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या तसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her son? She'll also stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Third luminous mystery, the proclamation of the kingdom. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രാബല്യത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മറിഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി,
കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സുസ്ഥി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സുസ്ഥി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Help us, O star of the ocean, be with us in our strife. When we are faced with temptation, tossed by the storms of life, be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Fourth luminous mystery, the Transfiguration. பரலோகத்தில் இருக்கிறன்ற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் உச்சரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படும் போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் அனுதின உணவை இன்று எங்களுக்கு அளித்தருளும். எங்களுக்கு தீமை செய்பவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை சோதனையில் விடவிடாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும். ஆமென். அச்சிஷ்டம் மரியாதை வாழ்க. கர்த்தர் முன்னாடியே பெண்களுக்குள் ஆசைப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவச்சிகனாகிய இயேசுவும் ஆசைப்பட்டவரே. அச்சிஷ்டம் மரியாதையே, சரசனை மாதாவே, பாவிகளுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நாளத்திலும் வேண்டிகளும். ஆமென். அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண வலிதிலும் வேண்டிகளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் உம்மோடியே, பெண்களுக்குள் ஆசைப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசைப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் முன்னாடியே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலே வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் முன்னாடியே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நாளத்தில் வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் உன்னோடே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண வேளையிலும் வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் உன்னோடே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண வேளையிலும் வேண்டிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாதையே, சரசன் மாதாவே, பாவிகளுக்காக எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண வேளையிலும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தர் முன்னாடியே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்று கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே.
அச்சிஷ்ட மரியாயே சேர்சன் மாதாவே பாவிகளாய் இருக்க எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண வேண்டிக்கலும் ஆமென். அச்சிஷ்ட மரியாயே சேர்சன் மாதாவே கத்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசைப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெற்றி கன்னியாகிய இயேசுவும் மாசப்பட்டவர் நீரே. அச்சிஷ்ட மரியாயே சேர்சன் மாதாவே பாவிகளாய் இருக்க எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கலும் ஆமென். பிதா சுதன் பரிசுத்தாவும் மகிமை உண்டாவதாக. அதிலே இருக்கும்போது இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. Often enough in life's banquet we shall run short of wine. Then at can our request, O Son, you make our life divine. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Fifth luminous mystery, the institution of the Eucharist. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and shall be, world without end. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee we cry, poor banished children of Eve. To you send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, your only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech you, that meditating on these mysteries in the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary,
we may both imitate what they contain and what they what promise. you promise. We ask this through Christ our Lord. Amen. Litany of Mother Mary. Lord have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ have mercy on us. Christ have mercy on us. Lord have mercy on us. Lord have mercy on us. Christ have mercy. Christ hear us. Christ Christ graciously hear us. God the Father of heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray Have for mercy us. on us. Holy Mother of God. Pray for us. Holy Virgin of Virgins. Pray for us. Mother of Christ. Pray for us. Mother of divine grace. Pray for us. Mother most pure. Pray for us. Mother most chaste. Pray for us. Mother inviolate. Pray for us. Mother undefined. Pray for us. Mother most amiable. Pray for us. Mother most admirable. Pray for us. Mother of good counsel. Pray for us. Mother of a Savior. Pray for us. Virgin most prudent. Pray for us. Virgin most venerable. Pray for us. Virgin most renowned. Pray Pray for for us. us. Virgin most powerful. Pray for us. Virgin most merciful. Pray for us. Virgin most faithful. Pray for us. Mirror of justice. Pray for us. Seat of wisdom. Pray for us. Cause of our joy. Pray for us. Spiritual vessel. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Vessel of singular devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Star of David. Pray for us. Star of ivory. Pray for us. House of gold. Pray for us. Ark of the covenant. Pray for us. Gate of heaven. Pray for us. Morning star. Pray for us. Health of the sick. Pray for us. Refuge of sinners. Pray for us. Comforter of the afflicted. Pray for us. Help of Christians. Pray for us. Queen of angels. Pray for us. Queen of patriarchs. Pray for us. Queen of prophets. Pray for us. Queen of apostles. Pray for us. Queen of martyrs. Pray for us. Queen of confessors. Pray for us. Queen of virgin. Pray for us. Queen of all saints. Pray for us. Queen conceived without original sin. Pray for us. Queen assumed into heaven. Pray for us. Queen of the most holy rosary. Pray for us. Queen of the family. Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the Lord. Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God, That That we may be made worthy of the promises of Christ. Christ. we fly to your patronage. We fly to your patronage. O We- Holy Mother of God, despite not our petitions in our necessities, but deliver deliver us us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin Mary. Amen. Let us pray. Defend me Defend me beseech you, O Lord, by the intercession of Blessed Mary, ever Virgin, this your family from all adversity, and being prostrate before you with all our hearts, mercifully protect us from the snares of the enemy. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help or sought thy intercession, was left unable. Inspired with the confidence, I fly to you, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Let's sing to our Mother as we would sing to our love. Mother in heaven, yet Mother with us on earth. Mary, we love you. Mary, we praise you. You are the joy of the earth. Angels revere you, saints gather near you. Heaven rejoiced at your birth.
Blessing to our mother, as we would sing to our love. Mother in heaven, yet mother with us on earth. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen.